बड़े दुई जन जटिया बुलुले भाई बड़ भाई ना राम सान भाई ना लक्ष्मण से लक्ष्मण कान काटी राम लक्ष्मण कथा जिते विश्रवात्म रावण शुणीदेला ब्रह्मज्ञानी रावण से दिन शूर्पणखा को चेतावनी देला कवि सम्राट भंजंकर वैदेही सगला कले ब्रह्मरा कर कर्णना साचरण नहीं जगत पूजा कर समस्त पूजा कर भंज संख्या तुलसी गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस बिनु पद चलई सुनाई बिनु गाना बिनु पद चलई सुनाई बिनु गाना सबुआड़े जाई कान नाही नाही सब सुनुची कर बिनु करम करई विधि ना तार हाथ नाही नाही से सब काम कर ताकू के पूजा कर ना तोर नाक कान कटे जाईची बोली तू कादुच काई कान देखि जाऊ पडुची सब कोना धरजियो शूर्पणखा कहला भाई मोर जो जंत्रणा तुमके ब्रह्म संपर्क रे कोन बुझू रावण चिंता कला हो आर से विद्या ना आपको कहले लाभ मिलिबो कहला अच्छा बड़ बदैला रावण कहला विगत सोचना करो सुलोचना देखो मोर विद्या कहला छाड़ से कथा जे ब्रह्म कथा को छाड़ दो नाक कान को जे काटी जे मुतार कोन करू कि तू देख कोला कोमरा बड़ राघव बेलास उत्कल घंट यदुमणि महापात्र नयागढ़ मंडलांतर इटा माटी गारे बढ़ई परिवार रे जन्म लइथिले यदुमणि लिखिदेले राघव बेलास लिखिदेले प्रबंध पूर्णचंद्र आदि जणे जदि साधारण गोटे बही लिखि दउची उत्कल साहित्य एकाडेमी तरफरु ताकू पुरस्कार दिया मिलुची प्रबंध पूर्णचंद्र राघव बेलास परी काव्य को लिखिथिले जे उत्कल घंट यदुमणि महापात्र तांको घर को जदि जिबे तांकर नाती अणनाती आदि खाइबा को पाउडा एतावत सरकारंकर दृष्टि आकर्षण कला नै इटा माटी गाय कारण तो आज्ञा आमे कलाकार आमे काहरी समालोचना करिबा ए समाज आलोचना करिबार क्षेत्र नै ना 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 कला कोन रावण
ଚାଲା ବାଜିବ ରେ ଦୈତ୍ୟ କୁଳାଧୀନାଥ ଭଗ୍ନି ବୋଧି ଯଥାର୍ଥ ଗମନ କଲା ସତ୍ୱରେ ନିଜର ଭଉଣୀ ସୂର୍ପଣଖାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ରାବଣ ଚାଲିଲା ମାର୍ଗେ ପାଞ୍ଚିଣ ପାଞ୍ଚ କରିଣ ସେକୁ ପାଞ୍ଚ ମାରିଚେ ରଚେ কৈতবরে চিন্তা কলা রাবণ ଚିନ୍ତା କରୁଛି লঙ্কা কটকরে তন্ত্র শক্তিরে পাণ্ডিত্য গুণକୁ অর্জন করেছি কাল নেই তার কত শিষ্য হচ্ছে মারিচ যদি মারিচ পাখକୁ ଯିବି তাহলে আর সমাধান ହେଇଯିବ মারিচ পাখরে রাবণ বলে মারিচ ଆଜ୍ଞା হই মায়া কুলম্ব দেখাই বিচিত্রাঙ্গ বর্ণ কুটির দ্বার দেশ অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র নিজের সহধর্মিণী লঙ্কা কবজা ছিলেন এবং সান ভাই লক্ষ্মণଙ୍କୁ ধরি বর্তমান দণ্ডকারণ্যস্থ পঞ্চবটী বନରେ অবস্থান করছেন তু যা মায়ারে পঞ্চবটী বନରେ বুলি ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ କିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି ମାରିଚ ଡାକିଲା କହିଲା ରାବଣ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ଥାପନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ବୋଧେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଲୁ ରାବଣ କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀର ନାକ କାନକୁ ସେ କାଟିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କୋଉଠିକାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଫଟୋ ସେଟା ତୁ ରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଉ ସେ ରାମ କିଏ ସେ ଫଟୋ କହିଲେ ପଠେଇବ କହିଲା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ମୁଁ ସେ ରାମକୁ ଜାଣିବି ସେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଉଗ୍ର କପା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କାମ୍ୟକ ବନ ସ୍ଥିତ ଯଜ୍ଞକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କାମ୍ୟକ ବନ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାମ ଗୁରୁଜୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ପଛରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର କନ୍ଦକାକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବାବୁ ଏ ବନେ ତାର କାଲି ମାଛ ରାମଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକିଲେ ହେ ବାବୁ ରାମ ଏ ବନେ ତାରକା ନିବାସ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ତାରକା ରାକ୍ଷସୀର ଘର ପଡିବ ଆଗରେ ପଡିବ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଆମେ ଏ ବାଟେ ନ ଯାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଚପଳମତି ରାମ ହାତ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାମ୍ୟକ ବନରେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନକୁ ସବୁ ଡାକୁଥିବେ ମତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି କହୁଥିବେ ସେମାନେ ତ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଥିବେ ତାରକା କଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ତାରକା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକରି ଖାଇଛି ଆଉ ଯଦି ଏ ବାଟେ ଗଲେ ତାରକା ଆମକୁ ମାରିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଏ सत्य दाता आपणकर पाला